Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good day to all of you. We meet again in another video for our English class with me, Miss Afika. Okay, before we proceed with our lesson, as per usual, please make sure you are ready with your English download textbook, your exercise book and also your dictionary. Seperti biasa, sebelum kita mulakan kelas, pastikan awak bersedia dengan buku teks English download, buku latihan dan juga kamus. Okay, so let us look at what are we going to learn today. Kita tengok apa yang kita nak belajar hari ini. Okay, so for today we are going to look at grammar relative clauses. Okay, untuk hari ini kita akan sentuh tajuk tata bahasa klausa relatif. And for that, please refer to your English download textbook page 11. Sila lihat buku teks muka surat 11. Okay, apa itu relative clauses? What is relative clauses? Okay. So relative clauses give us more information about the subject or the object of a sentence. They are introduced with relative pronouns. Okay, apa tu relative clauses? Relative clauses memberi maklumat tambahan tentang subjek atau objek sesuatu ayat. Okay, mereka ataupun relative clauses ni dimulakan dengan relative pronoun. Okay, fungsi dia memberi maklumat tambahan. Okay, memberi maklumat tambahan tentang subjek atau objek sesuatu ayat. Mereka ataupun relative clauses ni, klausa relatif dimulakan dengan relative pronoun. Okey, mula-mula kita tengok relative pronoun ni apa dia? Relative pronoun ni who, which, that, whom, whose, where, why, when. Ini semua adalah relative pronoun. Fungsi dia memberi maklumat tambahan kepada subjek atau objek sesuatu ayat. Kita tengok pula subjek dalam sesuatu ayat tu macam mana. Okey, kita tengok example kat sini. We look at the example here. Ali walks to school every morning. Ali berjalan ke sekolah setiap pagi. Okay, kalau subjek dalam sesuatu ayat bermaksud pelaku dalam sesuatu ayat. Okay. Kata kerja dekat sini apa dia? Berjalan. Okay, berjalan adalah kata kerja. Siapa pelaku? Siapa yang membuat ataupun siapa yang berjalan? Okay, siapa yang melakukan perbuatan berjalan dalam ayat ni? Siapa yang berjalan ke sekolah? Ali. Jadi Ali adalah subjek. Okay, ingat subjek ni yang melakukan perbuatan. Okay, yang melakukan perbuatan dalam sesuatu ayat, pelaku sesuatu ayat tu. Okay, objek apa dia? Objek yang kat belakang ni. Okay. Dia pergi ke mana? Ali berjalan ke mana? Ke sekolah. Jadi sekolah ni adalah objek. Okey, boleh? Okey, so kita tengok pula. Ali walks to school every morning. Ali is my friend. Okey, kalau kita gabungkan dua ayat ni, akan jadi Ali, who is my friend, walks to school every morning. Okey, tadi definition dia. Okay, memberi maklumat tambahan kepada subjek atau objek sesuatu ayat dimulakan dengan relative pronoun. Ni, who, which, that, whom, whose, where, why, when. Okay, dalam ayat ni, Ali subjek, who relative pronoun. Jadi, sampai mana dalam ayat ni adalah relative pronoun? Okay, ni, who is my friend? Ini adalah maklumat tambahan. Jadi, Ali yang mana? Ali yang kawan saya tu berjalan ke sekolah setiap pagi. Bukannya Ali yang duduk sebelah rumah. Okay, bukan Ali yang satu kelas dengan saya. Tapi Ali yang kawan saya tu. Okay, who is my friend ni adalah klausa relatif. Ya, itulah macam mana kita nak kenal pasti klausa relatif. Kita tengok contoh yang lain. Okay, which. Okay, yang mana. For things and animals, kita guna untuk benda dan haiwan. Okay, the laundry which is in the basket has to go into the washing machine.
Okey, pakaian yang mana ada dalam raga tu perlu dimasukkan ke dalam mesin basuh. Pakaian yang mana? Pakaian yang ada dalam raga, which is in the basket adalah clausa relative. Memberi maklumat tambahan kepada pakaian ni. Pakaian yang mana satu? Pakaian yang ada dalam raga. Bukan pakaian yang ada luar raga. Okey? Bukan pakaian yang ada atas meja. Bukan pakaian yang ada dalam bilik. Tetapi pakaian yang ada dalam raga. Memberi maklumat kepada pakaian. Pakaian yang mana satu kan. Jadi ini which is in the basket adalah clausa relative clauses. Okey. Tengok pula kat sini. Whom? The woman whom you saw is my aunt. Okey. Wanita yang kamu nampak itu adalah makcik saya. Wanita yang mana satu? Okey, wanita ni subjek. Jadi wanita yang mana satu? Whom you saw, yang awak nampak. Okey, bukannya yang berbaju merah. Okey, bukannya yang berambut panjang, tetapi wanita yang awak nampak. So, whom you saw, yang awak nampak, ini adalah clausa relative. Okey, boleh sampai situ. Okey, kita tengok pula seterusnya. So, dalam relative clauses ni ada dua. Okey, yang pertama, defining relative clauses. Okey, defining relative clauses ni apa? A defining relative clause give us important information which we need in order to understand the meaning of the main clause. We do not use commas to separate a defining relative clause from the main clause. Okay. Maksud dia senang je. Okay. Defining relative clause ni adalah clausa yang memberi maklumat penting yang diperlukan untuk sesuatu ayat tu difahami dengan lengkap. Okay, contohnya, the person who I admire most is my grandmother. Okay, orang yang saya paling kagum adalah nenek saya. Okay, bila kita keluarkan who I admire most ni, dia akan jadi orang yang adalah nenek saya. Dia jadi tak lengkap. Jadi, clausa ni diperlukan. Tidak boleh dibuang. Kalau tak, ayat tu tak masuk akal. Jadi itulah defining relative clause ni. Defining relative clause ni maklumat tambahan yang tidak boleh dibuang daripada sesuatu ayat. Okey? Clausa relatif yang tak boleh dibuang dalam sesuatu ayat. Okey, kita tengok contoh yang lain pula. There are the couple who are dancing. Mereka adalah pasangan yang menari. Okey, kalau kita buang who are dancing, yang sedang menari ni, they are the couple. Mereka adalah pasangan. Pasangan apa? Okey, kalau kita berhenti sampai sini, ayat tak lengkap. It is the house which has an orange door. Itu adalah rumah yang, okey, kalau kita berhenti, itu adalah rumah yang, jadi tak lengkap. London is the city. London adalah bandar yang, apa dia? Okey, kalau where I was born, kalau kita tak masukkan di mana saya dilahirkan, jadi tak lengkap ataupun tak masuk akal ayat tu. Okey, itu untuk defining relative clauses. Okey, clausa defining relative, itu yang pertama. Kalau kita tak masukkan clausa relative tu, jadi tak lengkap, tak masuk akal ayat tersebut. Okey. Second one, non-defining relative clauses. Non-defining relative clause gives us extra information which we do not need in order to understand the meaning of the main clause. Okay, we must use commas to separate a non-defining relative clause from the main clause. Tadi, defining relative clause, maklumat yang diperlukan supaya ayat itu masuk akal. Non-defining relative clause, maklumat yang kalau dia ada, boleh. Kalau dia tak ada pun boleh. Kalau dia tak ada pun maklumat tambahan tu, kita boleh faham maksud ayat tu. Contohnya, okay, kita tengok kat sini. I live in London which has a lot of good museums. Saya tinggal di London yang mana ada banyak museum yang bagus. Museum-museum yang bagus. Kalau kita buang which has a lot of good museums, yang mana ada banyak museum-museum yang bagus, kalau kita buang ni,
Okay, kita boleh faham maksud dia. Saya tinggal di London. Okay, I love the guitar which I find relaxing. Saya suka gitar di mana saya rasa benda gitar tu adalah relaxing, menenangkan. Kalau kita buang yang di mana saya rasa menenangkan ni, kita boleh faham maksud ayat dia, saya suka gitar. Okay, my brother who plays the piano likes to discuss music. Abang saya yang suka bermain piano suka berbincang tentang muzik. Okay, kalau kita buang yang bermain piano, okay, kita boleh tahu dah abang saya suka berbincang tentang muzik. Kalau kita buang clauses ni pun boleh faham maksud ayat tersebut. Itu je lah. Okay, kalau defining clause ni tadi, maklumat tambahan ataupun klausa relatif yang diperlukan supaya kita faham ayat dia, supaya ayat tu masuk akal. Tapi kalau non-defining clauses ni, maklumat tambahan ataupun klausa relatif yang kalau dia tak ada pun kita boleh faham maksud ayat tersebut. Okey. So seterusnya yang terakhir kita tengok prepositions in relative clauses. Okey. Preposition. Okay, what is prepositions? Prepositions ni perkataan-perkataan ni. Okay, yang biasanya to lah. To, from. Okay. Awak boleh tengok rujuk muka surat 11 tu. Okay, preposition ni perkataan-perkataan ni. Okay, so preposition biasanya kalau dengan relative pronoun ataupun relative clauses ni, dia boleh berada di belakang. Okay, biasanya orang akan letak di bahagian belakang. Contohnya, the song which I am listening to was a big hit last year. Okay, lagu yang saya sedang dengar, okay, tu popular pada tahun lepas. Okay, awak boleh juga letak depan relative pronoun ni. The song to which I am listening was a big hit last year. Tapi ayat tu akan jadi sangat formal. Biasanya orang akan guna bentuk yang pertama ni lah. The song which I am listening to was a big hit last year. Kita letak perkataan ataupun preposition ni di belakang. Okay, boleh letak dua-dua. Di depan pun boleh. Tetapi, we cannot use a preposition before who or that. Untuk who dengan that ni, awak tak boleh gunakan preposition, perkataan ni, sebelum ni. Okay, kalau which tak apa. Kalau perkataan-perkataan lain, boleh kita letak depan. Okay, preposition ni diletak di hadapan. Tapi kalau untuk perkataan atau relative pronoun who dengan that, kita tak boleh letak di depan. Contohnya, the woman who or that I was introduced to was Jason's stepmother. Ni kan relative pronoun dia who ataupun that, okay, perlu letak di belakang preposition ni. Itu sahaja. Okey, harapnya boleh ulang balik. Okey, kalau tak faham, if you do not understand or if you are not clear with anything, you may refer back to the explanation earlier. Boleh tengok balik apa yang teacher terang sebelum ni. Okay. So, that is all for today's class. Okay, I hope if you don't understand, you can ask me. Okay, so see you in another video. Kita jumpa di video yang seterusnya. Okay, that is all for today class. Thank you. Assalamualaikum.